जों दिनै हायर एडुकेशन फाइमानि रिजन अंखा नरक साइमानो स्क्रिप्ट न तुयै लाइ थांजाक जराग माध्यमिक ते 12 नि स्क्रिप्ट न तुय गोबां मासिनि तित्रासा जों सुरुंनाय रक जों जालाक लाइ दंमोन गोबां आबहाय इंलिश मीडियम नि स्राय रक दङ रोमान स्क्रिप्ट बाय ककब्रक सब्जेक्ट न परीक्षा आबहाय थांका फियाखबा बरक जसमे स्कुल थांका बरक न मास्टर साइरिखा न रोमान बाय मास हुया बांला बाय न मास हुया इनका आबहाय जों जाल नुकजाखा के सिनि TSU ताय SFI नि दाबि आबनो जे नरक जुति आतिनो हिंका नरक तामनि बागे पुइलानि सिमि नरक साकलाय रिया एग्जाम फला आसु माने लगबेने ताङै साजा आबहाय अन्यान्य स्कुल नुकजागिया विशेष खलाय तुइदु ताय काक्राबन yang Borkathani tipra English medium academy school o tinta school rokna abahay jungjal nukjaka phiakaba juda juda school roko jara exam ronai borok roman baibe suimano bangla baibe suimano borok ni kumu jungjal pheka abahay dui tinta school ke tamoni bagai borokna abahay rejaka to sini dabi tongnai o horofni jate je সমস্যা tongnai abone jate solve ongthok karon khoroksa English medium ni srai 12 po hingke por roman bai mas huya po teisa madhyamik phaike borok bangla bai kono suimano roman bai bo suimano hingke abo bobo hai oi thaka ke nung kaisa নির্দিষ্টভাবে সাকলাই দি যে নং আবহাইকে স্ক্রিপ্ট বাইনো মাস হইনা হিংকা তামনি হিংকা তাবনি সরাই রক যেহেতু চিনি ককব্রক সুইনানি রোমান বাইনো বেলাকিনো সুইথগো তো जों आबनो কয়নাই যে ও যে স্ক্রিপ্টনি জংজাল ও স্ক্রিপ্টনি জংজাল যাতে জাকরি জাকরি মতনা অংশ কারণ 12 যারা एग्जाम রনাই বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়ামনি সরাই রক गोबां मा सराय रक संबाय खोरोंखा बरकनि ककंखा बरकनि एग्जाम एकदम हामलिया बरक फेल फनावै मानो हिंका बरक जति फेल अंखे बरकनि रेसपन्सिबल साबना नाय ता आबनि बागै जों तिनो जगा फाइमानि जाते ओ प्रब्लेमनि सल्युशन दाक्ति दाक्ति थक हायाखे जों TSU SFI जों फाइनाल साल रक कतर चबा नखरनाय ओ स्क्रिप्टनि जों जालादि